এই সংবাদটি নিবেদন করছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস, কদমতলা, জলপাইগুড়ি। বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে মালবাজারে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল। বন্ধ চা বাগান দ্রুত খোলার দাবিতে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ এবং মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালবাজার শহর লাগোয়া রাজা চা বাগান এবং কিলকোট চা বাগান পুনরায় চালু করার দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন। রাজা চা বাগানের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বাস স্ট্যান্ড, সুভাষ মোড় হয়ে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে এসে উপস্থিত হয়। চলে বাগান খোলার দাবিতে স্লোগান। মালবাজার মহকুমা শাসকের অফিসের বাইরে মোতায়েন থাকে বিরাট পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভ কর্মসূচি চলার সময় শ্রমিকরা কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে 17 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। তবে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরে শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সাথে দেখা করে দাবি দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। এরপর পিটিডব্লিউ এর তরফে বাবলু মাঝি জানিয়েছে, দ্রুত বন্ধ থাকা রাজা চা বাগান ও কিলকোট চা বাগান খোলার ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে। বন্ধ চা বাগানের কর্মচারীরা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, কার্যত আর্থিক অনটনে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে রাজা চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। सभी को मालूम है कि बीते एक महीना से लगभग हमारा राजा चा बागान बंद है और एक महीने से ज़्यादा हो गया है, 2 महीना लगभग हमारा किलकोट चा बागान बंद है। और ऐसे डुअर्स से बहुत सारे चा बागान हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो हम सभी चा बागान जो डुअर्स के जो बंद पड़े हैं उन सभी को लेकर साथ ही हमारा राजा चा बागान विशेष उसको खोलने को लेकर आज एसडीओ सर के पास आए थे और उन्होंने हमें इतना आश्वासन दिया कि मालिक राजी है बागान खोलने के लिए। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से उन्हें फ़ोन करके बात की और उन्होंने कहा कि मालिक पक्ष बागान खोलने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर मालिक बागान खोलने के लिए तैयार है तो हम लोग भी बागान खोलाने के लिए तैयार है और हम वेलकम भी करेंगे। लेकिन ये जो 45 एकड़ जो ज़मीन है जो टी टूरिज्म के नाम पे जो वैकेंट पड़ा हुआ है, जिन्होंने हमने बार बार कहा है कि वहाँ पे रीप्लांटेशन होना चाहिए और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस टॉपिक को लेके इतना दिन तक जो 3-4 मीटिंग हुआ लेबर कमिश्नर के वहाँ पे हुआ, उसके बाद टीपा में हुआ, तो उसी टॉपिक के लेके कोई बात नहीं बनी और राजा चा बागान के कोई भी वर्कर तैयार नहीं है कि वहाँ पे टी टूरिज्म बने, जिसको लेकर हम लोगों ने कड़ी शब्दों में कहा है कि हम टी टूरिज्म के पक्ष में नहीं है और वहाँ पे जो चाय बागान था उस चाय बागान को अपरूटिंग करके जो अभी वैकेंट पड़ा हुआ है उस जहाँ पे रीप्लांटेशन हो, इसको दाबी हम लोगों का था और रहेगा। আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস। এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা, কাচের দরজা, মেইন ও পার্টিশন দরজা, বিভিন্ন রকম জানালা, পার্টিশন, ফ্লোর, সিলিং, স্টিল রেলিং। এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি, ল্যাডার, এসিপি ও আরো অনেক কিছু। অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা, জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস, কদমতলা, দুর্গাবাড়ির বিপরীতে, জলপাইগুড়ি।